नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज राशिफल वीडियो को आपण को स्वागत। तो दर्शक बंधु पवित्र महाशिवरात्रि बा जागर रात्रि जहाँकि ए वर्ष फेब्रुआरी मास 15 तारिख रविवार पड़ाक जाऊँगी। यही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बिरल जोग सृष्टि होगा सहित महासंजोग सृष्टि होगा जाऊँगी ग्रह नक्षत्र मध्य कहीं दीर्घ 151 वर्ष पर पवित्र महाशिवरात्रि बा जागर राति पड़ाक जाऊँगी दुर्लभ संजोग एवं महासंजोग जो कि विभिन्न प्रकार शुभयोग निर्माण होगापाई जाऊँगी। ता सहित गोचर स्थिति रे अत्यंत महापरिवर्तन होगापाई जाऊँगी। विभिन्न प्रकार जोग सृष्टि होगापाई जाऊँगी। अमृत सिद्धि जोग महालक्ष्मी जोग बुधादित्य जोग सिद्धि जोग सहित दुर्लभ महाजोग सृष्टि होगाक जाऊँगी। यार स्वतंत्र प्रभाव 12 गोटी राशिचक्र पड़ाक जाऊँगी। से 5 गोटी राशिचक्र होगाक जाऊँगी महाकोटिपति एवं महाभाग्यशाली यही पवित्र महाशिवरात्रि जागर परठारु ग्रह मानकरे गोचर स्थिति एपरि बनिबाकु जाउछि जहा फल कि यही भाग्यशाली 5 गोटी महाराशिचक्र भाग्य बदलिबाकु जाउछि। सेमानक जीवन रे प्रतिटी कार्य सफल हेबा सहित बिजनेस वाणिज्य प्रचुर प्रचुर टंका इन्वेस्ट हेबाकु जाउछि। कोटिपति बनिबाकु जाउछन्ति एही 5 गोटी भाग्यशाली राशि पवित्र महाशिवरात्रि जागर परठारु। दर्शक बंधु हुए तो भाग्यशाली राशि चक्र भितर आपण राशि थाई पारे। आपण माने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि आम प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे जाई पहुँची पारिबो एवं आपण जानि परिबे आपण राशिचक्र विषय। तो दर्शक बंधु एबे आसन जानिबा से भाग्यशाली राशिचक्र विषय। दर्शक बंधु मु प्रति वीडियो रे सब बेले आपण मानकु कहे जीवन अच्छी तो समस्या अच्छी आ समस्या अच्छी तो समाधान भी अच्छी। आपण केबे भी कौन समस्या समय रे दुख समय रे भांगी पड़तु नहीं। समस्त समस्या को अति साहसर सहित एवं धैर्यर सहित सामना करंतु देखिबे सफलता आपण हाथ मुठा को निश्चय आसीबो आ सफलतार शीर्ष रे आपण दिने न दिने पहुँचे। सेतिपई धैर्य एवं मन भितर दृढ़ आशा निहाती जागृत हेबा दरकार जहाँफल कि आपण सबुठारु शीर्ष रे रहिबे प्रतिटी कार्य सफलता पाइबे एवं साहसर सहित समस्त कार्य को सम्मुखीन करेंगे। तो दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा ए 5 गोटी राशिचक्र विषय जी कि भाग्यशाली होगाक जाऊँगी पवित्र महाशिवरात्रि बा जागर रात्रि परठारु देवदेव महादेव शुभ आशीर्वाद रु। तो एबे आसन जानिबा प्रथम भाग्यशाली राशिचक्र विषय। प्रथम भाग्यशाली राशि होउछन्ति वृष राशि। वृष राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाक जाउछि ए पवित्र महाशिवरात्रि जागर परठारु आपणक जीवन में धनर वर्षा हेबा पाई जाउछि। हुए तो आपण कोटिपति बनी पारंती। आपणक जीवन में दीर्घ दिन धरि लागि रहितबा दुख कष्ट समस्यार अंत घटिब। भाग्य आपण को पुनः देव आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपण को मिलिब जहाँफल कि आपण मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिब। आपण जीवन में दीर्घ दिन धरि लागि रहितबा दुख कष्ट समस्यार अंत घटिबा सहित प्रतिटी मनस्कामना मध्य पूर्ण हेब। चाकरी क्षेत्र आपणकर प्रमोशन हेबा सहित दरमा वृद्धि पाई पारे। शिक्षा क्षेत्र जेकोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दियंतु निश्चय सक्सेस पाइबे। दाम्पत्य जीवन आपणकर बहुत भल रहिबा सहित सुख शांति समृद्धि रे दिनटी कटिबो। प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय हेबा पाई जाउछि। स्वयं प्रभु देवदेव महादेव शुभ आशीर्वाद रे पवित्र महाशिवरात्रि जागर परठारु एबे आसन जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछन्ति कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाक जाउछि पवित्र महाशिवरात्रि जागर परठारु आपणक जीवन में दीर्घ दिन धरि लागि रहितबा दुख कष्ट समस्यार अंत घटिब। भाग्य आपण को पुनः देव आपण माटी छुईले भी सुना होई जिवो काहेकि ना आपणक कुंडली रे स्वयं महादेवଙ୍କ स्थिति अत्यंत शुभ रहउथिबारु प्रतिटी कार्य शुभ हेबो। चाकरी क्षेत्र हो बिजनेस क्षेत्र हो पारिवारिक क्षेत्र हो प्रतिटी कार्य सफलता पाइबे। दीर्घ दिन बाकी देय अति सहजरे आपण को मिलवाक जाऊँगी। कोर्ट कचेरी मालिमक समस्त राय आपण सपक्ष जीवार आपण मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। चाकरी क्षेत्र में दरमा वृद्धि पाइबा सहित उपर अधिकारी प्रशंसार पात्र होई पारंती। राजनैतिक क्षेत्र में समाज कल्याण में मन बलैबार प्रशंसा पाई पारंती। बिजनेस वाणिज्य आपण प्रचुर प्रचुर टंका इन्वेस्ट करेंगे जहाँफल कि समाज आपणकर मान सम्मान जस वृद्धि पाइबा। प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाउछि। स्वयं प्रभु देवदेव महादेव शुभ आशीर्वाद रु ए पवित्र जागर रात्रि परठारु एबे आसन जानिबा तृतीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। तृतीय भाग्यशाली राशि होउछन्ति धनु
ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବା ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ କୋଟିପତି ବନିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ପରଠାରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଏବେ ସରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନୂତନ ଯାନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ପରଠାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବା ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଚମକିବାକୁ ଉଠିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେବ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣରେ ମନ ବଳାଇବାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ବା ମହାଜାଗର ରାତ୍ରି ପରଠାରୁ। तो दर्शक बंधु यही सब थिला भाग्यशाली राशिचक्रंकर भाग्यफल जहाँकि पवित्र महाशिवरात्रि जागर परठार भाग्य बड़ परिवर्तन घटवा सहित अचानक जीवन मोड़ बदलवाक जाऊँगी। कोटिपति बनवाक जाऊँच यही सब भाग्यशाली राशिचक्र माटी छुईले भी हो सुना सुनार कलश ढाळिबाक जाऊँच हाथ यही भाग्यशाली राशिचक्र उपरे प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित समाज में मान सम्मान जस बुद्धि पाइब सुख शांति समृद्धि जीवन काटवाक जाऊँच यही भाग्यशाली राशिचक्र। तो आपण मानक आम भिडियोटी केमती लागले निहाती कमेंट बॉक्स में जय प्रभु महादेव लिखि जणाइबा सहित भिडियोटी को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।